my dear students. How are you all doing today? I hope you're all great. This is Darisa Jimenez, your English teacher. Welcome to your English class. Today's class is about going shopping for goods and services. So in this class, we're going to review or to keep working on asking questions using how much and how many, and also you're going to learn today some vocabulary about things to consider when you buy a cell phone. En la clase de hoy vamos a continuar hablando de ir de compra por bienes y servicios. Vamos a hacer algunas prácticas utilizando how much and how many para que sigas practicando este tema, y también vas a aprender vocabulario sobre cosas que puedes considerar a la hora de adquirir un celular. Let's begin. What specifically are you going to learn in today's class? ¿Qué vas a aprender específicamente en el día de hoy? Number one, you're going to write at least 4 questions using how much and how many and the answer to these questions. Vas a escribir por lo menos 4 preguntas utilizando how much and how many y a proveer las respuestas a estas preguntas. And also, you're going to write 3 things you think about when buying a new mobile phone. Vas a escribir por lo menos 3 cosas en las que puedes pensar cuando vas a comprar un teléfono móvil. So to begin this class, I want you to complete 2 exercises. In the first exercise, I want you to complete using how much or how many. Look at the questions. Mira las preguntas. Remember that we use how much to ask for prices and with objects in which we don't count or comes in specific measures, and we use how many for objects we can count. Recuerda que utilizamos how much para preguntar el precio y para preguntar cantidad de objetos que no contamos o que vienen en unidades de medidas específicas, y que utilizamos how many para objetos que sí podemos contar. Take some minutes and complete this exercise. After that, we're going to share the answers. Tómate unos minutos y completa este ejercicio. Luego vamos a compartir las respuestas. Share the answers. How much or how many? Letter A, or number 1. Different laptops does the company Dell have? How much or how many? Exactly. How many? How many different laptops does the company Dell have? Lo completo con how many porque laptops I can count them. Porque yo puedo contar las laptops. 1 laptop, 2 laptops, 3 laptops, and so on. Letter B. How many or how much money does it cost to buy a new printer? Here we're asking for price. Aquí estamos preguntando precio. Exactly. It's how much. Letter C. How much? How much speed does a router need to have fast internet? ¿Cuánta velocidad necesita un router
para tener un internet rápido? Letter D. How many? How many memory sticks does the school have for the students? ¿Cuántas memorias USB tiene la escuela para los estudiantes? Letter E. How much or how many? Yes, how much? How much volume do your old headphones have? ¿Cuánto volumen tiene tus audífonos viejos? Letter F. How many? How many keyboards have you had in your life? ¿Cuántos teclados has tenido en tu vida? Letter G. How much? How much does it cost to upgrade my computer with a new antivirus? ¿Cuánto cuesta actualizar mi computadora con un nuevo antivirus? Letter H. How much or how many? Yes. How many people, cuántas personas, in the world have a laptop and a printer? ¿Cuántas personas tienen una laptop y una impresora? Let's continue working. And in this occasion, or in this moment, I want you to complete an exercise in which you're going to write the full question. En esta ocasión, vas a completar el ejercicio escribiendo las preguntas completas utilizando how much and how many. Para completar este ejercicio vas a visualizar la información que está debajo de la raya, que es la que te va a proveer la información acerca de qué exactamente vas a elaborar la pregunta. Look at the number 1. Question. Answer. This laptop has a lot of security. Esta laptop tiene mucha seguridad. It has 2 antivirus programs. Tiene 2 programas antivirus. Look at the question. How much security does this laptop have? ¿Cuánta seguridad tiene esta laptop? Entonces tú puedes ver cómo la pregunta se adecua a la respuesta. How much security does this laptop have? ¿Cuánta seguridad tiene esta computadora? This laptop has, esta computadora tiene, a lot of security, mucha seguridad. Now take some minutes and write questions for the rest of the answers. Ahora tómate unos minutos y escribe preguntas para el resto de las respuestas. See the possible questions you could have written. Vamos a ver las posibles preguntas que pudiste haber escrito. The letter B. How many memory sticks do you have at home? ¿Cuántas memorias tienes en casa? I have 3 memory sticks at home. Tengo 3 memorias en casa. Next one. How many headphones does your best friend have? ¿Cuántos audífonos tiene tu mejor amigo?
My best friend has, mi mejor amigo tiene, 2 headphones, 2 audífonos. Last one. How much does an Epson printer cost? ¿Cuánto cuesta una impresora Epson? It costs $80 to buy an Epson printer. Cuesta $80 comprar una impresora Epson. Now let's continue working. Look at the picture on the screen. We have a cell phone or a mobile phone. Cell phone, celular, or a mobile phone. Cell phone es más utilizado en América, el mobile phone es más utilizado en Gran Bretaña. I want you to think, what benefits do you find in having a mobile phone? ¿Qué beneficios encuentras en tener un teléfono móvil? And what things do you consider important when you want to buy a new cell phone? ¿Qué cosas consideras importante a la hora de comprar un celular? Let's work on this now. Vamos a trabajar en esto a partir de este momento. Look at these statements. Mira estas declaraciones. Which of the following are benefits of having a mobile phone? ¿Cuáles de estas son un beneficio para ti de tener un teléfono móvil? Let's read the sentence. I want you to write a check to the ones that you agree on. Quiero que le pongas un cotejo a las ideas con las que estés de acuerdo. Let's read the number 1. You can call someone on your mobile phone if you have an emergency. Puedes llamar a alguien desde tu teléfono móvil si tienes una emergencia. Do you agree on that? ¿Estás de acuerdo con eso? I do agree on that. If you have an emergency, you can call your mother, your father, a friend, and so on. Si tienes una emergencia, puedes llamar a tu mamá, a tu papá, un amigo, etc. Let's see the second one. Your mobile phone can help you to make friends. Tu teléfono celular puede ayudarte a hacer amigos. Do you agree on that? ¿Estás de acuerdo con eso? I do agree on that. Yo estoy de acuerdo. Because you can use social media to make friends. Puedes utilizar las redes sociales para hacer amigos. And you have a lot of social media apps on your mobile phone. Y ustedes suelen tener muchas aplicaciones de redes sociales en sus teléfonos. Next one. You can become smarter. Puedes volverte más inteligente. Do you agree on that? ¿Estás de acuerdo con eso? I do agree on that. Yo estoy de acuerdo con eso. Because you can access to all kinds of information from your phone. Puedes accesar a todo tipo de información desde tu teléfono. Books, dictionaries, and so on. Libros, diccionarios, y así sucesivamente. You can study for a test on your mobile phone. Puedes estudiar para un examen en tu teléfono celular. Do you agree on that? Yes, I do agree on that. Because you can find all kinds of information related to your test on the web. Claro que sí, porque puedes encontrar toda la información relacionada con tu examen en la web. Lastly, you can help your parents with house chores with your cell phone. Do you agree on that? ¿Estás de acuerdo con eso? That's a possibility, but cell phones sometimes are distractors when you have to make house chores. Eso es una posibilidad, pero usualmente los teléfonos son una distracción cuando estás haciendo los quehaceres de la casa. Now I want you to think, when you need to buy a cell phone, cuando tienes que comprar un celular, what things do you consider? ¿Cuáles cosas consideras? I want you to write
3 things that you think about when you want to buy a new cell phone. Quiero que pienses y escribas 3 cosas en las que piensas cuando vas a comprar un celular. Puedes hacerlo en inglés. Si tienes alguna dificultad, también puedes hacerlo en español. Things to consider when buying a cell phone. When you're going to get a new cell phone, you can consider maybe the price of the phone, el precio del teléfono, how much it costs, cuánto cuesta. Also, you consider the color and the design, el color y el diseño, the model of the phone, el modelo del teléfono, and the brand of the phone, y la marca del teléfono. Also, you can consider the memory or the storage space. También puedes considerar la memoria o el espacio de almacenamiento que tiene disponible. And usually we consider a lot the quality of the camera. También consideramos la calidad de la cámara, the camera quality. Repeat for pronunciation. Price of the phone, color and design, model of the phone, brand of the phone, memory or storage space, and camera quality. Now, if the previous exercise you did it in Spanish, now I want you to complete it in English. Si el ejercicio anterior lo completaste en español, ahora yo quiero que lo completes en inglés. Which 3 things are the most important for you when you need to buy a new cell phone? ¿Cuáles 3 cosas son las más importantes para ti a la hora de adquirir un teléfono nuevo? Well, my dear students, in this class, you reviewed quantity questions with how much and how many. And also, you learned some vocabulary and wrote 3 things that you consider when you want to buy a new phone. Remember that you can keep learning on your own. Recuerda que puedes seguir aprendiendo por ti mismo. If there is something else that you consider and it didn't appear in the vocabulary, you can use the dictionary or the web to find more information. Recuerda que si hay alguna cosa que también consideras a la hora de comprar un celular, pero no aparece en el vocabulario, puedes utilizar un diccionario o utilizar la web para encontrar tus ideas. Remember that you need to keep practicing so you can really learn the language. Recuerda que tienes que continuar practicando para poder seguir aprendiendo el idioma. If you have any doubt or any question, please contact your teacher. Recuerda que si tienes preguntas o alguna duda, por favor, contacta a tu maestro o vuelve a ver la clase en los diferentes canales disponibles. Now, to keep practicing what you learned today, I want you to do your homework. Number 1, I want you to get really creative because in this occasion, I want you to invent a new mobile phone. En esta ocasión, yo quiero que ustedes se inventen un nuevo teléfono. You're going to design this new cell phone. Van a diseñar este teléfono. You're going to make up a new brand. Se van a inventar una marca nueva. Model, color, and storage capacity. El modelo, el color y la capacidad interna.
Also, I want you to tell about 2 benefits people can get from their new cell phone. También quiero que te inventes 2 beneficios que los usuarios de este teléfono pueden tener. To complete your homework, I want you to write 2 questions using how much and how many to ask questions about your new mobile phone. Quiero que escribas 2 preguntas con how much and how many para hacer preguntas sobre tu nuevo teléfono. Espero que disfrutes el realizar tu tarea. Recuerda que cuando la tengas lista, debes enviársela a tu docente de aula para su corrección y tu retroalimentación. Well, my dear students, this is all for today's class. Thanks for joining me. Please don't forget, wear a mask, wash constantly your hands, and keep the social distancing. I'll see you next class.